रोज़ वाइन यानी गुलाब की बेलें शानदार वर्सटाइल पौधे हैं जो आपके गार्डन में मुतहर्रिक रंग और खुशबू का इजाफा करते हैं। कलम के ज़रिए इनके पौधे तैयार करना आपके पास पौधों के मजमूए को बढ़ाने का एक सस्ता और फ़ायदेमंद तरीका है। गुलाब बेल की कलमों की कामयाब अफ़ज़ाइश के आज राज़ जान लें और अपने घर में इनके पौधे खुद तैयार करें और अपने खूबसूरत फलते-फूलते गार्डन से लुत्फ़-अंदोज़ हों। इन खूबसूरत गुलाब के फूलों वाली बेलों को उगाने का एक बहुत ही आसान और मौसर तरीका गुलाब बेल की कटाई करके कलमें लगाना है। ये वीडियो सही कलम के इंतखाब से लेकर सेहतमंद नशोनुमा के लिए मिसाली निगहदाश्त फराहम करने तक पूरे अमल में नए और पुराने गार्डनर्स की रहनुमाई करेगी। अस्सलामुअलैकुम, अहमद नर्सरी से मैं हूँ आमिर सलीम और आपको अहमद नर्सरी पे खुशामदेद। आज तारीख 11 जनवरी 2025 है और यहाँ पे आजकल टेम्परेचर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। गुलाब की कटाई वाली वीडियो के बाद काफ़ी मैसेज मिल रहे थे कि गुलाब बेल की कटाई और कलम का बताएं, तो आज नर्सरी फार्म पे चूँकि गुलाब बेल की कटाई और कलम लग रही थी तो सोचा आपको भी दिखाया जाए कि चूँकि गुलाब बेल भी गुलाब के ख़ानदान से ही है, इनकी भी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। गुलाब के साथ ही और गुलाब की कटाई की तरह ही होती है और गुलाब की तरह ही गुलाब बेलों की भी कलम लगा के न्यू पौधे तैयार किए जाते हैं। इस वीडियो में हम अपने नर्सरी फार्म पे मौजूद ज़मीन में लगी हुई और गमलों वाली गुलाब बेलों की कटाई करेंगे और कलम बना के लगाएंगे और 10 दिन पहले लगाई गई गुलाब की कलमों का रिज़ल्ट भी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया दोस्तों। आजकल गुलाब की कटाई का बेहतरीन मौसम है और हमने नर्सरी फार्म पे गुलाब की कटाई करके कलम लगा दी है और मैंने तफसीली वीडियो अपलोड की है और मुकम्मल तरीका दिखाया है कटाई करने का भी और कलम लगाने का भी। वो वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी और इस चैनल पे रहते हुए आपको गार्डनिंग के मुतालिक तमाम मालूमात मिलती ही रहती हैं। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं नर्सरी पे जो भी काम हो रहा होता है वो इस चैनल पे तफसील के साथ दिखाता रहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप खुद पौधे तैयार कर सकें, कहीं से ख़रीदना ना पड़े। तो आज हम कलमें लगाने के लिए गुलाब बेल की कटाई कर रहे हैं। आप इस तरह भी मुकम्मल काट सकते हैं कि 1 फुट छोड़ के ऊपर से मुकम्मल बेल आप काट दें, ये तरीका भी सही है। ये फिर बहार के मौसम में बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगी और फिर बेल बन के तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 या 2 शाखें लंबी छोड़ दें और बाकी शाखें नीचे से 1 फुट छोड़ के काट दें, या फिर इस तरह कर सकते हैं कि जो कलमें आपको चाहिए, जितनी कलमें चाहिए उतनी शाखें आप काट के कलम बना के लगा दें, बाकी बेल को उसी तरह रहने दें। कटाई का मकसद पौधे को खूबसूरत बनाना होता है। कोई भी ऐसी शाख जो टेढ़ी हो, टूटी हुई हो या खुश्क हो गई हो वो काट के अलग कर दी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर फैल गई हो और आप कम करना चाहते हो तो उसको बिल्कुल आप काट के छोटा कर सकते हैं, जिससे पौधा खूबसूरत ड्वार्फ पौधा बन जाता है। और ये कटाई छटाई का जो मौसम होता है वो दिसंबर और जनवरी बेहतरीन मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में पौधे रेस्ट में होते हैं। इस मौसम में आप जितनी मोटी शाखें काटेंगे पौधे का नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर इससे हट के किसी मौसम में आप ज़्यादा कटाई करते हैं तो फिर उसमें पौधे का नुकसान होता है। बहरहाल ये आप पे है कि आपने कटाई किस तरह करनी है, थोड़ी या ज़्यादा, और इसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरह चाहें उसी तरह कटाई कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखना होता है कि बिल्कुल ज़मीन के बराबर रख के ना काटें, 1 फुट या 2 फुट छोड़ के काटें और जब भी काटें तो हमेशा तिरछा काट लगाएं बस। बाकी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही बस इधर उधर की बातें करके आपको पजल कर दिया जाता है कि कटाई इस तरह करें उस तरह करें। बस आपने अपने पौधों को खूबसूरत शेप देनी है और बहुत ज़्यादा फैले हुए झाड़ को कम करना होता है। कटाई करने से आपके पौधे को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। कटाई हमेशा तेज़ चाकू, कैंची या कटर से की जाती है ताकि शाख ख़राब ना हो। शाख काटते वक्त हमेशा थोड़ा तिरछा कट लगाया जाता है
اور اسی طرح شاخ سے قلم بناتے وقت بھی کٹ ترچھا رکھا جاتا ہے۔ قلم 4 سے 6 انچ لمبی ہونی چاہیے، اس سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ مٹی میں قلم لگانے سے پہلے اچھی طرح پانی دیا جاتا ہے، اور اگر گملے یا شاپر میں قلم لگانی ہو تو اس میں سوراخ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں پانی کھڑا نہ رہ سکے، نکل جائے۔ آدھی قلم مٹی میں دبائی جاتی ہے اور آدھی مٹی سے باہر رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہلکا سا پانی پھر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان قلموں کو باریک پلاسٹک سے اس طرح کور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں کہیں سے بھی ہوا داخل نہ ہو سکے، کیونکہ قلموں کو جڑ بنانے کے لیے تھوڑا بہت گرم ماحول چاہیے ہوتا ہے، تو پلاسٹک چڑھانے سے قلموں کو اندر ماحول ایسا مل جاتا ہے جس سے قلمیں بہت جلدی جڑ بنا لیتی ہیں۔ اور پلاسٹک چڑھانے کا جو مرحلہ ہے، یہ آپ نے 15 دسمبر تا 15 جنوری اگر آپ قلمیں لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے پلاسٹک چڑھانی ہے، لیکن 15 جنوری کے بعد اگر آپ قلمیں لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر پلاسٹک بے شک آپ نہ بھی چڑھائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب لیٹ قلمیں جو لگتی ہیں 15 جنوری کے بعد والی، ان کے اوپر پلاسٹک چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بھائی اس چیز سے پلاسٹک چڑھانے سے گھبراتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا ٹھہر کے قلمیں لگا سکتے ہیں۔ یہ 15 فروری تک آپ قلمیں لگا سکتے ہیں، فروری کے شروع میں لگائیں، اس میں آپ کو پلاسٹک چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل میں اس موسم میں کورا پڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جس سے قلم کی جو نئی پھوٹ ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے کورے سے، تو اس لیے بھی پلاسٹک ضروری ہوتا ہے۔ پلاسٹک چڑھا لینے کے بعد پھر پلاسٹک اتارنے تک پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 20 سے 25 دن میں جڑ مکمل بن جاتی ہے اور پودے تیار ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد پلاسٹک آہستہ آہستہ اتار لی جاتی ہے۔ پہلے سائیڈوں سے تھوڑی سی کھول کے رکھ دی جاتی ہے تاکہ اس میں سے ہوا گزرے اور اندر جو نمی پانی ہے وہ خشک ہو جائے، پھر دوسرے دن مکمل ہٹائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے پلاسٹک ہٹانے کا۔ یہ طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ گھر میں بالکل مفت پودے تیار خود کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے دیسی گلاب کی قلمیں لگائی تھیں اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے آپ کو طریقہ دکھایا تھا، اس کو آج 12 دن ہو گئے ہیں، ان کا رزلٹ بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ اس کو ایستا سے ہم کھول لیتے ہیں اور معمولی سا شاپر ہٹا کے اندر قلموں کی سچویشن آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، بہت زبردست رزلٹ، تمام قلمیں آنکھیں بنا رہی ہیں اور بہت خوبصورت پتے نکالنے والی ہیں، لیکن ابھی ان میں جڑ نہیں بنی ہوگی، ابھی صرف پتے بن رہے ہیں، اور اس میں ایک قلم بھی ایسی نہیں ہے جس کے پتے نہ نکل رہے ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ فریش قلمیں کھڑی ہیں، اور تقریباً ساری قلموں نے آنکھیں بنا لی ہیں پتے نکالنے کے لیے۔ پتے نکالنے کے لیے قلموں نے آنکھیں بنا لی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پتے نکالیں گی، اور ابھی کم از کم 10 سے 12 دن اور لگیں گے جڑ مکمل بننے میں۔ 10-12 دن بعد پھر آپ کو ان کا رزلٹ انشاءاللہ دکھا دوں گا، پھر اس سے پلاسٹک کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ پھول بھی پکڑ لیں گی۔ جڑ بن جانے کے بعد ان کے اوپر پھول بھی لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ رکھ لیجئے اور فیس بک پہ فالو کر لیجئے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ انگلش گلاب کی قلم پہ بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ میسج آ رہے ہیں، تو بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک اللہ حافظ۔